Kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bikul huwallahu ahadun. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفات الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Barokah. Ini yang pertama, kitab tauhid. Di sini tentang waradi alal juhmati wa ghairihim. Pembahasan ini tentang penolakan kepada juhmah. Juhmah ini satu kelompok yang dia tadi itu keyakinan bahwasanya Quran itu merupakan makhluk. Tak boleh dikatakan seperti itu. Kalau ada orang mengatakan seperti itu bisa kufur. Juhmah itu mereka yang mengatakan Al-Quran itu sebagai makhluk. Dari riwayat Sayyidatuna Aisyah, Nabi SAW ketika itu mendengar ada orang sholat tadi itu, dia mengucapkan Qul huwallahu ahad. Dia mengucapkan Qul huwallahu ahad. Maka Nabi menyatakan kepada orang tersebut, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepada orang tadi itu, kenapa dia kok mengucapkan bacaan Qul huwallahu ahad. Maka sahabat tanya. Ketika itu sahabat tadi itu menyatakan li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu berisi tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku menginginkan untuk membaca dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah juga mencintai kepada orang tersebut. Ini juga gambaran bagaimana itu sahabat menjadikan Al-Quran sebagai media untuk mendapatkan rahmat dari Allah, ya. An Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbara ala adan sami'ahu minallahi yad'una lahul walada thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Barokah. Ini hadis yang kedua dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, ma'ahadun, tidak ada satu makhluk pun asbara ala adha, yang lebih sabar ketika dia mendapatkan satu siksaan, satu hal yang tidak menyenangkan. Sami'ahu minallah, yang mendengarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka menuduh Allah bahwasannya yad'una lahul walad, bahwasannya Allah itu katanya punya anak, ya. Tsumma yu'afihim, kemudian Allah maafkan dia, Allah maafkan mereka. Kemudian wa yarzuquhum, Allah masih memberikan rezeki sama dia. Nah, kalau misalnya kita naudzubillah min dzalik, kita dituduh punya anak, otomatis kan kita marah. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan Allah punya anak, tapi Allah tidak langsung menyiksa, masih diberikan kesempatan. Dan selama dia belum kembali sama Allah, itu bukan berarti rezeki diberhentikan, masih diberikan rezeki. Maafkan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum
عن ابن رضي الله تعالى قول الله تعالى العزيز الحكيم وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقوله لله العزة رسوله عزة رسوله ابن عباس هما صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا لا يموت الجن والإنس يموتون. radhiyallahu anhu ankum Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sallallahu alaihi wasallam kitabihi wa huwa tubu ala nafsihi wa rahmat ghalibu bi Allah taala anhu Allah subhanahu wa taala menciptakan makhluk fi kitabi bahwa yaktubu Allah olah-olah Allah dan tulisan itu akan dengan makhluk ya, kita ada Allah seperti itu. Cuma makna kias, misalnya Allah itu betul ada janji yang menulis di arsy-Nya Allah. Apa itu? In rahmati taghdabi. Sungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan lebih besar daripada kemarahanku. Jangan pernah pada betul-betul kembali kepada Allah, berjanji akan mengulangi dan cepat itu dengan makhluk kita meminta atau kita mengembalikan, Allah akan ngampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu qala yaqulu azza wa jalla inda dan abdi ana ma'ahu idza dzakar fa inni fi nafsihi gartu fi nafsi wa inni fi minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabu ilayhi wa in taqarraba ilayya di'an taqarrabtu ilayhi wa in atani atitu latan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum Allah ta'ala yuriduna yudallu kalam bad ayubad kalam wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jalla idza arada an ya'mala shay'an fala buha hatta wa in amila faktubuha bimithliha wa in tarakaha jali faktubuha lahu hasanatan
Wa idza arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in 'amilaha faktubuha lahu bi 'ashri amsalha ila 700. Dari sahabat Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, hadis qudsi, idza arad, jika menginginkan abdi seorang hambaku ayya'mala sayi'atan, dia menginginkan untuk melaksanakan satu perbuatan dosa, niat dosa itu jangan kata yang malaha, katanya sampai dia melaksanakan perbuatan dosa tadi itu. Fa'in kalau memang itu kan tulis kejelekan itu, jangan ditambah, jangan bedakan itu. Kalau ninggalkan ingin kejelekan, kemudian meninggalkan hal tersebut, kan itu karena aku, katanya Allah, yang lain karena aku. Orang yang biasanya berarti merokok, berarti sakit jantung, ya nyepur. Ini ndak, meskipun kalau tasawuf ulama sufi dikatakan katakan mak senang kalau meninggal bukan karena Allah, karena sakit misalnya, karena takut sakit, tidak bisa. Allah menyatakan wa in tarakaha ajli, kan itu karena aku buha tulis untuknya satu kebaikan itu, tapi tidak bisa ini dibuat main-main. Ya sudahlah, niat mencuri tidak jadi, niat mencuri untuk pahala, bisa seperti itu. Itu rahmatnya Allah ya. Kalau akan berbuat kejelekan masih niat, jangan ditulis. Berbuat kejelekan berikan sesuai dengan berikan pahala karena aku. Tapi kalau kebaikan apa? Wa idza arada ya'mal hasanatan falam ya'malha, dan jika dia melaksanakan tak ada sehingga dia tidak akan melaksanakan tadi itu, faktubuha lahu hasanah, tulis untuk dia satu kebaikan, satu pahala. Ya. Apa itu? Wazir di sini wahdalah laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim thumma radadna rasulahu illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati ghairu. Dulu dia baik, misalnya dulu dia rutin untuk masjid, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Suatu saat dia nak sakit, tidak bisa berangkat ke masjid, tetap falahum ajrun ghairu, tidak terputus. Gitulah. Ini ada orang keinginan untuk berbuat baik, kebiasaan pun sama seperti itu, makanya dia punya kebiasaan baik, kemudian tidak melaksanakan karena uzur, pahala. Karena kebaikan tadi itu, tadi dikatakan kalau melaksanakan kebaikan tadi itu dapat satu. Tapi kalau dia berniat kebaikan dan melaksanakannya, fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha. Allah. Tulislah untuk dia pahala 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'ati, sampai 700 lipat. Makanya inti kalau sholat itu jangan asal-asalan. Inti sholat misalnya alhamdulillah mendapatkan 10,
Bisa lebih itu, bisa 70. Apa? Siwak. Bisa lebih lagi, kopiah. Bisa lebih lagi, sorban. Bisa lebih lagi, menggunakan minyak wangi. Itu. Paham ya? Jadi bisa dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan kalau untuk kebaikan. Kalau kejelekan enggak. Ya. Rahmatnya Allah kepada kita ya. Amin. Qala radhiyallahu ankum wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in 'abdan asaba dhanban wa rubbama qala atnaba dhanban faqala rabbi atnabtu dhanban wa rubbama qala asabtu faghfir faqala rabbuhu alim 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi thumma makatha ma syaa Allah thumma asaba dhanban aw adnaba dhanban فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال علم عبدي jangan cepat-cepat علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li'abdi thalathan falyamal ma syaa. Ini dari hadis sahabat Abu Hurairah juga, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada satu hamba yang dia ini berbuat satu dosa, kemudian dia ya'tarif, mengakui, Rabbi adnabtu dzamban, ya Allah, aku telah berbuat satu dosa. Riwayat yang lain mengatakan asabtu, telah menimpa kepada diriku. Aku telah menimpa satu perbuatan dosa. Faghfir, ampuni, maafkan. Gitu. Kemudian Allah menyatakan, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Ini Allah bertanya bukan untuk Allah tidak tahu, cuma penegasan. Apakah hambaku ini mengetahui sesungguhnya dia memiliki seorang Tuhan, memiliki Allah yang mengampuni dosa, wa ya'khudhu bih, dan yang bisa menyiksa itu dosa, menyiksa itu hamba? Karena dia tahu seperti itu, dan dia tahu dia berbuat dosa, dia bisa masuk neraka, ngakui, maka Allah menyatakan ghafartu li abdi, aku maafkan untuk hambaku. Kemudian selang beberapa waktu terkena dosa lagi itu hamba, ngakui lagi kepada Allah 2 kali ini ya, Rabbi adnabtu au asabtu akhara faghfirhu, ya Allah, aku telah berbuat dosa, aku telah melaksanakan yang lain ya Allah, faghfirhu, maafkan aku ya Allah. Allah menyatakan lagi, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Apakah hambaku itu mengetahui bahwasanya dia memiliki seorang Tuhan yang akan memaafkan itu dosa, wa ya'khudhu bih, dan yang akan menyiksa dia. Ghafartu li abdi, aku memaafkan untuk hambaku, diampuni oleh Allah. Karena apa? Ya'tarif, mengakui kesalahan. Kemudian selang beberapa waktu berbuat dosa lagi itu hamba, asaba dzamban, menimpa satu dosa. Rabbi asabtu au qala adnabtu akhara faghfirhu li, ya Allah, aku telah berbuat dosa yang lain, ampuni untukku ya Allah. Allah ngulangi lagi, a'alima abdi anna lahu rabban. Apakah hambaku mengetahui sesungguhnya dia memiliki seorang Tuhan yaghfiru dzamba, yang Tuhan tadi itu akan mengampuni dosa, wa ya'khudhu bih, dan yang akan menyiksa itu hamba. Ghafartu li abdi, ghafartu li abdi, ghafartu li abdi, katanya Allah 3 kali.
Aku maafkan untuk hambaku. Aku maafkan untuk hambaku. Aku maafkan untuk hambaku, katanya Allah. Ditambahi lagi oleh Allah, fal ya'mal masya, laksanakan apa yang dia kehendaki. Maknanya ini apa? Dijaga oleh Allah. Anda lihat yang diatur oleh para guru-guru kita, pagi widul latif, malam rotib, belum lagi baca Qur'annya, belum zikir yang lain. Itu semuanya iktiraf kepada Allah. Kita ini bukan seseorang yang dijaga maksum, bukan nabi, bukan rasul, masuk perbuatan dosa. Asal tidak bersengaja, kemudian kalaupun naudzubillah min dzalik, semoga dijaga oleh Allah, kalaupun dia bersengaja misalnya khilaf, terkena dosa, dia kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, diberikan. Jangan khawatir. Paham ini? Semoga diampuni oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babu kalamir Rabbi ta'ala yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wa ghairihim. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza kana yaumal qiyamati syafa'tu fakultu ya Rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna thumma aqulu adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in faqala Anasun ka'anni anduru ila asabi'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa anhu radhiyallahu anhu ذكر حديث الشفاعة وقد تقدم مطولا من رواية أبي هريرة وزاد هنا في آخره فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وآخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخذ منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخذ من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخذهم من النار فأنطلق فأفعل. Di dalam hadis riwayat sahabat Anas radhiyallahu taala anhu tentang masalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga untuk menolak mereka yang menyatakan syafaat Nabi Muhammad tidak ada. Hasya wa kalla, di Sahih Bukhari disebutkan ini tentang syafaat Nabi Muhammad. Ini diambil dari yang telah berlalu dari riwayat sahabat Abu Hurairah. Ditambahi di sini riwayatnya, mereka manusia ketika itu nyari untuk mendapatkan pertolongan, datang kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa mengatakan lastulaha, bukanlah aku yang akan memberikan pertolongan, walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetapi kewajiban kamu sekalian kalau ingin mendapatkan syafaat, datanglah kepada Nabi Muhammad. Maka mereka tadi itu fayatuni faakulu analaha, mereka datang kepada diriku, aku mengatakan, katanya Nabi Muhammad, analaha, aku yang akan memberikan syafaat, jangan khawatir. Fa asta'dinu ala rabbi fayu'danu li,
aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, maka ketika itu diberikan syafaat untuk diriku. Nah, ini Pak, makna bagaimana orang itu mendapatkan waridat pemberian dari Allah. Terkadang kita ini tiba-tiba kok ingin sholat, tiba-tiba kok ingin ngambil Quran, tiba-tiba kita ingin angkat tangan berdoa kepada Allah. Makanya dikatakan oleh ulama tasawuf, ketahui meskipun engkau ini zikir masih belum bisa hadir, engkau tergerak untuk mengambil Al-Quran, untuk membaca zikir misalnya, itu merupakan ilham dari Allah. Ini lihat Nabi Muhammad dikatakan apa? Fayulhimuni mahamida. Allah memberikan ilham kepadaku satu bentuk pujian ahmaduhu biha, yang aku memuji dengan ilham itu. Nabi mengatakan apa? La tahduruni al-an. Yang sekarang ini, katanya Nabi Muhammad, belum hadir sama diriku. Tapi nanti dari kiamat nanti Allah akan memberikan ilham sehingga aku mampu untuk memuji Allah sesuai dengan ilham. Ini waridat pemberian dari Allah. Makanya kapan kita ada keinginan untuk berbuat baik, jangan tunggu besok, sekarang sudah laksanakan. Karena mungkin besok tidak datang itu ilham. Gitu loh. Maka katanya Nabi Muhammad, aku memuji itu Allah Subhanahu wa taala dengan pujian tadi itu, dan aku sujud. Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepala muliamu, wa qul yusma'lak, katakan didengarkan untuk kamu, wasal tu'to, mintalah akan diberikan, wasfa' tu syafa', berikan pertolongan, mintalah pertolongan dan engkau akan diberikan pertolongan. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Ummati, ummati, umatku, umatku. Maka ketika itu dikatakan, Allah menyatakan apa? Intalik fakhruj minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman. Bangkit wahai Nabi Muhammad, ambil mereka yang akan diberikan syafaat meskipun sekecil gandum dari keimanan. Maka ketika itu Nabi Muhammad bangkit memberikan pertolongan. Tidak puas Nabi Muhammad masihan. Kembali lagi Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud kepada Allah. Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad, angkat kepala muliamu dan katakan akan didengarkan untuk kamu. Mintalah akan diberikan kepada kamu. Mintalah pertolongan akan diberikan pertolongan. Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Maka dikatakan, berangkatlah, keluarkan dari neraka siapa orang yang di hatinya masih ada sekecil biji sawi atau debu dari keimanan. Maka ketika itu Nabi Muhammad mengeluarkan, belum puas masihan, kembali lagi Nabi Muhammad memuji Allah. Ini juga gambaran kita ini kalau akan meminta kepada Allah, puji dulu itu Allah. Setelah memuji baru minta. Ini dicontohkan Nabi Muhammad. Muji kembali, kemudian sujud Nabi Muhammad. Allah menyatakan yang sama, wahai Nabi Muhammad, angkat kepala muliamu. Maka ketika itu Allah menyatakan seperti perkataan yang sama. Katakan akan didengarkan untukmu. Mintalah akan diberikan. Mintalah pertolongan akan diberikan pertolongan. Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabbi ummati, ummati, yang ketiga kalinya. Nggak dikatakan intalik fakhruj, bangkitlah, keluarkan, man kana fi qalbihi, siapa orang yang dalam hatinya itu masih ada adna, 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 sekecil, sekecil, sekecil mithqala habbatin min khardalin, sekecil dari debu, dari keimanan. Fa akhrijhu minan nar, keluarkan dia dari neraka. Fantaliku fa'af'alu. Makanya di sini kalau dia masih beriman, dia tidak kekal di neraka. Tidak kekal. Tapi Pak, ingat, kita jangan mengharapkan syafaat.
Yang perlu kita inginkan ini supaya kita bisa membantu Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Kalau syafaat akan diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, meskipun sekecil apapun. Tapi keinginan lebih besar untuk apa? Jangan membuat sibuk Nabi Muhammad, bantu Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Engkau juga mendapatkan wewenang dari Allah melalui Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat juga. Amin. Allah baca amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. وفي رواية عنه ثم أعوذ الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفى فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. Dalam riwayat yang lain dikatakan setelah yang ketiga itu Nabi Muhammad kembali yang keempat kali. Aku memuji kepada Allah dengan itu pujian. Kemudian aku sujud lagi kepada Allah. Nabi Muhammad ketika itu mendapatkan seruan dari Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Nabi Muhammad angkat kepala muliamu, wa qul yusma' lak, katakan akan didengarkan untukmu, wasal tu'ta, mintalah akan diberikan, wasfa'tu syafa', mintalah syafaat, pertolongan akan diberikan pertolongan kamu. Fa'aqulu, maka aku mengatakan ya Rabbi, ya Allah, i'dzan, berikan izin li untukku, fi man qala, untuk seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Fayaqulu, maka Allah menyatakan wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kebesaranku, wa kibriyai, dan kesombonganku, wa adhamati, dan keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah, akan dikeluarkan dari neraka barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babu mizan al-a'mali wal aqwali yaumal qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim 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 subhanallah bihamdi
بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 بحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ينكشف به السر المعمى فيقف به الحامد من الاسم على المسمى حمدا يستغرق جزئيات الحمد وكلياته عدد أفراد الوجود وذراته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داعي الحق بالحق في كل مقيد ومطلق جامع الكمالات الإنسانية وتور التجليات الإحسانية ومظهر رحمة الله المبسوطة في الوجود الخلقي حامل لواء التبليغ باللسان الصدقي في المجل الحقي ومجل الشهود الامتناني في المقام العياني المعرب باللسان الفرقاني عن حقيقة معنى المثاني من دعا إلى الله على البصيرة النافذة فكانت به القلوب في مجال الاستبصار لائذة وعن شواهد الحق بلسان الجمع آخذة ومن شر عوائق الوقوف عن النفوذ في الإقبال عائدة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة أبدا لا تبكي في مراتب الأعداد عددا. اللهم إن قلوب محبي حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعشقة إلى شهود ذلك الجمال باسطة أكف الضراعة والابتهال سائلة منك أن تجدد لها في كل نفس وطرفة ولمحة وصلة تامة بذلك الجناب وخلعة تخلق من حب أشرف الأحباب وقد شرفتنا يا ربي بالإيمان به وبما جاء به وذلك محض منة ساقتها إلينا أقدارك المنتشرة في الوجود ويسرتها لنا عنايتك الخاصة الواصلة من حضرة الجود فكما أكرمتنا بهذا الفضل العظيم فثبتنا عليه وكما أنعمت علينا بهذا المدد الجسيم فأحينا مستمسكين به صادقين في التوجه إليه وقد سمعنا أحاديثه الصحيحة وأقواله المليحة ففهمنا منها ما فهمناه وعلمنا منها ما علمناه وكلها تحدونا إلى الوفاء بحقك والصدق في معاملتك وقلوبنا ونواصينا بيدك ولا سبيل إلى التحقق بها إلا بتوفيقك فنسألك اللهم بحقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق وأن تسألك بنا في فهمها والعمل بها أقوم طريق توصلنا إلى أعلى رفيق مع خير فريق. اللهم وكما شرفتنا بسماع حديثه القويم فاهدنا صراطه المستقيم. اللهم إنا قرأناه وسمعناه مقرين بالعجز عن الإحاطة بمعناه. اللهم فكما أكرمتنا بسماع ألفاظه فاجعلنا من حملته وحفاظه. اللهم قرب إلى أفهامنا بعيد معانيه ووفقنا للعمل بمقتضاه ما ورد من الأحكام فيه والامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اللهم إنا بك وبما جاء به هذا النبي مؤمنون وبما أخبرنا به من الوعد والوعيد مصدقون فثبت
ثبت اللهم بحرمته ذلك الإيمان والتصديق في قلوبنا واغفر ببركته جميع ذنوبنا وقد حضرنا مجال إملائها وتلاوتها بحق ذلك الحبيب المحبوب وامتلاء سماع ذلك الكلام الذي تم بسماعه الأرواح والقلوب وليس معنا استعداد ولا قابلية عمل ما دعونا إليه الأحاديث المروية وقال بيننا وبين فهم معناها وعمل كسب الذنوب والسيئات وقطاعنا بالشهوات والفانيات فإن يا مولانا يزيدون بباب مستشفعون بأجل بك سائلين منك أن تصرف عنا حقوقنا عنك وعن فهم كتابك وإجابة خطابك في كتابك متعلق وسائل لديك وأشرف المحبوبين لك لنا بابا في منك يوصلنا إلى منك وشاء منك في حياتنا وأعمالنا وسر العمل إليه أصل قصدي في ما ندبت الله عيد بركة هذا المشهور بعين الولد المولود اللهم جمع المشهود على الوجود مر به عين المولود وعين بصفة تشرك أنوار سرائرنا والاستمساك منه بالعروة وفي ثمرات لنا الخلود دار السلام من المؤمنين لله باذلين وطاقة ما يرضي المسلمين نورا نافع تتشرف آمين في كل الجميع تقرب علينا يا كريم في الفهم عن الخير وفرقنا به من وعمل ومحل واجب وصل جميع البلاد فضلت صديقي في قربك فضل به علينا به أقدر فيها المؤمنين واقصد علينا فيهم بساط فليقض في التوبة للعاصين واصرف في هذه يجب تحقيق ما رأوه وفر ما اكتسب ولم عبيد محمد الله عليه وفي الأعلى من النبي الله تقبل دعوة جلب الإجابة من العمل الصالح حسنات ما من عاد من الكفرة الحمد لله أنا تائها لم تهد
wala subhantana ila araftan wa dari inna dulmina bil alam sainaka له عانسنا وعنا عذاب دون واخد من الغم بين يدي وفنا بجهل قد دعوا أن لنا ولا يولي أن وغفرنا من ولي وهو محمد الله عينك بركن يرى أنعمت علي لك بها شكرا من بلد لك فلا تمنع فلا من يفضحنا نسأل لا بالتقوى عنه غبنا ولا تكلنا غفرا لا يضر اغفر لنا أهنا وصبرا على العالم نسألك غنى عن الناس